Oo, naiiba niya oh. Pinipindot ni Binis. Tanggalin yung ano, yung battery, tanggalin yung ano. Baka maano yan. I-reset ulit. Alam naman na yung code eh. Ah. Alam mo diba? 714. Ba't mainit ang ulo mo? Ah, Nash. Ah, ano yan? Ano? Ano yan? Happy, 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 yippee, 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 yay, 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 happy, yippee, yay. Surrender. Si Manang papampa mo. Manang Binis. Induster mo, taas mo. Wag yan. Hindi na yan titigil. Kaya, hindi na yan titigil. Patrick, baka mahulog. Patrick, Binis! Kasi lahi ka na ni Kuya eh. Pababayan mo na, pababayan mo na. Tama na! Tama na, tama na.